नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 4 तारिख शनिवार आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे एतिसह आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व ग्रहण कले प्रोफेसर एनसी पंडा विशिष्ट संस्कृत पंडित तथा अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न शिक्षाविद प्रोफेसर नरसिंह चरण पंडा गत 30/4/2025 रे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी होइतिबा एक पत्र क्रमे एवं 2025 मई 1 तारिख रे विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक सरकारी आदेश पर ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू रो भारप्राप्त कुलपति भाव में दायित्व ग्रहण करछंती। नुआ कुलपति दायित्व ग्रहण करिबा पर्यंत किंबा परवर्ती निर्देश पर्यंत वर्तमान सीयू रो सबठारु वरिष्ठ प्रोफेसर तथा समस्त स्कूल रो डीन प्रोफेसर पंडा पदवी रे कार्य करिवे। कुलपति पदरु प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी इस्तीफा देबा परे तांको नियुक्ति दिया जाइछि। तांको इस्तीफा को भारतर महामहिम राष्ट्रपति ग्रहण करछंती। परवर्ती खबर विवाद पर हटिला सेल्फी पॉइंट पश्चिमबंग दिगारे होइतिबा जगन्नाथ मंदिर को नहीं तेजिला विवाद। दिगा जगन्नाथ मंदिर निकटरू जगन्नाथ धाम सेल्फी पॉइंट को उठाई नेला प्रशासन। जगन्नाथ मंदिर नीतिकांति और दैतापति जोगदेवा जगन्नाथ धाम लेखिबा और पत्थर मूर्ति ने विवाद देखा देइथिला। शुक्रवार सेल्फी पॉइंट को उठाई नेछि प्रशासन। सेबडे मंदिर परिसर रे गैस चूल्हा रे रोषेई होतिबार वीडियो मध्ये सामना को आसीछि। तेबे दिघा जगन्नाथ मंदिर को ने एपरि विवाद देखा देइथिबा बेले पत्थर मूर्ति केमिति पूजा पाउछंती ता समस्त जगन्नाथ प्रेमिक मन को आघात देइछि। परवर्ती खबर जाति जनगणना रे मुस्लिम को मध्य पचरा जीव जाति भारत रे जातिगत जनगणना हेबा नै घोषणा करि सारछंती केंद्र सरकार। मोदी सरकार को घोषणा पर एबे सबुठी चर्चा केमिति हेबो ई जाति जनगणना जाति सहित लोकंक धर्म विषय मध्ये पचरा जीव कि मिलितिबा सूचना अनुसार मुस्लिम संप्रदाय रे अनेक जाति रहिछि आ एथिरे जनगणना समय जाति को नै मध्ये सेमानकु प्रश्न करा जीवो। या सहित जाति जनगणना समय मुस्लिम संरक्षण को नै कोनोसी मध्ये प्रस्ताव को सरकार ग्रहण करिवे नाही। तेबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एने पूर्व मध्य कहि सारछंती। तांको कहिबा अनुसार संविधान रे धर्म आधार रे कोनोसी संरक्षण नै किछि मध्य व्यवस्था नाही। जेते पर्यंत बीजेपी जणे भी सांसद संसद रे अछंती से पर्यंत धर्म आधार रे कोनोसी मध्य संरक्षण हेबो नाही। अन्य बटे जनगणना ने आगामी 2 ରୁ 3 मास भितरे काम आरंभ होई जिवो। परवर्ती खबर 5 तारिख रे सब जिल्ला रे हेबो जन अभियोग शुणानी। मे 5 रे सब जिल्ला रे जनसाधारणक पई जिला स्तरीय मिलित अभियोग शुणानी अनुष्ठित हेबो। एति सहित समस्यार समाधान नै मध्ये ओडिशा सरकार घोषणा करछंती। एई शुणानी कार्यक्रम पई पंजीकरण जन शुणानी पोर्टल माध्यम रे हेबो। जो लोक माने अभियोग करबा को चाहुतिबे से माने सेति पई संपृक्त जिल्लार कलेक्टर एवं पुलिस अध्यक्ष को भेटी पंजीकरण कराई परिबे। सेमानकु निर्दिष्ट समय और निर्दिष्ट स्थान रे पंजीकरणर रसीद सहित व्यक्तिगत परिचय पत्र एवं लिखित अभियोग आवेदन सेमानक संगरे रखिबा को पड़िबो। परवर्ती खबर एयर इंडिया को बड़ झटका एयर इंडिया को जबरदस्त झटका विराट क्षति मुंडाई पर एयर इंडिया पहलगाम आतंकी हमला पर भारत और पाकिस्तान उपर प्रतिशोधर प्रभाव एयर इंडिया उपरे पड़ी पारे। पाकिस्तान एयर स्पेस बंद हेबा परे क्षति सहब एयर इंडिया कोटिए कि 2 कोटी नुहे बरं 100 कोटी क्षति मुंडाइब। पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइछि। जो कारणरू भारत और पाकिस्तान निज निज देशर एयर स्पेस को बंद कर देइछंती। भारत और पाकिस्तान पई मे 23 जाए एयर स्पेस बंद रखितिबा बेले पाकिस्तान मे शेष जाए बंद रखिछि। आ एहारी भितरे चर्चा होउछि जदि पाकिस्तान एयर स्पेस 1 वर्ष पई बंद रुहे तबे एहा द्वारा एयर इंडिया को कोटी कोटी टंकार क्षति सहबा को पड़ी पारे। परवर्ती खबर पाकिस्तानी गुप्तचर गिरफ राजस्थान रु धरा पड़िला पाकिस्तान रो आईएसआई गुप्तचर राजस्थान इंटेलिजेंस जैसलमेर निवासी पठान खान को गिरफ करछि। आंको विरोध रे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 अनुसार एक मामला रुजु करा जाइछि। प्राय गोटे मास पूर्वरु तांको हेफाजतरु निया जाइथिला एवं सेबेठारु तांको पचराउचरा करा जाउथिला। एबे तांको गुरुवार अनुष्ठानिक भाव रे गिरफ करा जाइछि। परवर्ती खबर खोलिला केदारनाथ धाम देवभूमि उत्तराखंड प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर खोली जाइछि। केदारनाथ बाबांको मंदिर मुख्य फाटक भक्तों पई खोला जाइछि। पूरा मंदिर को फूलरे सजा जाइछि। या सहित चारिधाम यात्रा पई भक्तों लागि पोर्टाल मध्ये खोला जाइछि। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एई पोर्टाल उन्मोचन करछंती। सूचना मुताबक केदारनाथ धाम 2 तारिख सकाळ 7टा रे रीतिनीति सहित भक्तमानक पई खोला जाइतिला। गुजरात रो ऋषिकेश रो फूल कमिटी द्वारा मंदिर को 108 क्विंटाल फूलरे सजा जाइछि। एई
ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ସ୍ତୁତିଗାନ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଚାରିଧାମ ଓ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଖୋଲିବା ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ମନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 10 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଶାହା। 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଶାହା। 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଟଣୀ ଯିବେ। ଆଉ ଜଟଣୀରେ ଫରେନସିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ପରେ 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିସହ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାଜି ମାରିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର 94.93% ହୋଇଛି। ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 94% ଥିବାବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 96% ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 5,02,417 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋଟ 4,84,863 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 17,384 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,46,612 ଜଣ ଝିଅ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 2,40,251 ଜଣ ପୁଅ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଜପତିରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ୍ ହାର 99.35% ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର 92.83% ହୋଇଛି କୋରାପୁଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଟ୍ରେଲର। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବେରେ ବାୟୁସେନାର ଗର୍ଜନ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁସେନାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବେରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଓ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଫେଲ, ମିରାଜ, ସୁଖୋଇ, ଜାଗୁଆର ଭଳି ବିଧ୍ୱଂସକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିଜର ପରିକ୍ରମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତେବେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବେକୁ ବାୟୁସେନାର ବିକଳ୍ପ ରନୱେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 12 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଠିକାଦାରମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦାଦନ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଲର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ଟିମ୍। 12 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଧାର ଟିମ୍। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଠିକାଦାର ନେଇଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଅଣ୍ଡା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଣ୍ଡା ସଜାଡ଼ିବା ସହ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବାକୁ କହି ହେଲେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାମଳ ଧୋଇବା ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି 12 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ରେଜଲ୍ଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାରିଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରୁ ପଡ଼ିଲା ବାଦ। ଆଇପିଏଲ୍ର 51ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ଆଇପିଏଲ୍ର 18ତମ ସିଜନ୍ର ଏହି 51ତମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 38 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ତା ସହ ଧରାଶୟୀ ହୋଇଛି ସନରାଇଜର୍ସ ଦଳ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 76 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଛକା ଓ 10ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗିଲ୍ ରନ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମାତ୍ର 23 ବଲରେ 48 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସାଇ 208.70 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲରଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଜୟଦେବଙ୍କୁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଓ ଜିସନ ଅନସାରୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 224 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ହାଇଦ୍ରାବାଦ 38 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ହାରି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ତଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଷ୍ଟାର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସେତେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭାବରେ ଚାଲିନଥିଲା।
से मात्र 20 रन कर पाविलियन फेरी जाइतिले। यह व्यतीत विकेट कीपर बैटर ईशान किसान 13 रन कर आउट होइतिले। बैटर अभिषेक शर्मा 41 बॉल रे 74 रन धुआंधार पाली खेलितिले, मात्र टीम को विजय करि पारि नथिले। गुजरात टाइटन्स एही मैच को जीति 14 पॉइंट सह आईपीएल पॉइंट तालिका रे द्वितीय स्थान को उठिछि। दल ए पर्यंत खेलितिबा 10टी मैच रु 7टी विजय और 3टी पराजय सह एक सफलता हासिल करछि। यह प्ले ऑफ पाद देश में रही टाइटन्स से सनराइजर्स हैदराबाद 10टी मैच रु 6टी पराजय और 3टी विजय सह 6 पॉइंट पाई। फल दल एवं द्वितीय दल भाव में आईपीएल प्ले ऑफ रु बाद पड़ी, जहाँ फल दुर्दश राइजर्स दलर ना यह पराजय रेकर्ड में नामित होइछि। 2016 मसीह आईपीएल चैंपियन होता दल एवं विदाय नहीं प्ले ऑफ रु। परवर्ती खबर 14 आतंकी तालिका देला एनआईए। श्रीनगर एनआईए डीजी बैठक में पहलगाम आक्रमण तदंत नहीं होइछि आलोचना। पहलगाम आक्रमण पछरे संपृक्त आतंकवादी पूरा तालिका प्रस्तुत करिछि एनआईए। ऐसर भैली रे प्राय 3 घंटा उपस्थित रही आक्रमण विषय आलोचना करथिले एनआईए डीजी आउ एथिसह अधिकारीक सह बैठक करछंती। तदंतर अग्रगति नहीं गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रदान करिवे बोली सूचना मिलिछि। पहलगाम आक्रमण पछरे 14 आतंकी को चिन्हट करा जायछि। समस्त आतंकवादी स्थानीय पहलगाम रो किछि आतंकवादी घर मध्य विस्फोरण करी उड़ाई दैछि सेना। परवर्ती खबर पुणी थे फोकस रे अमरावती। आंध्र प्रदेश नुआ राजधानी अमरावती पुणी थे चर्चा रे। प्राय 6 वर्षर विराम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दिन ही ग्रीनफिल्ड राजधानी सहर में 58,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर पुनः शुभारंभ उद्घाटन करछंती। एही प्रकल्प गुड़िक मध्य अमरावतीर निर्माण कार्य मुख्य आकर्षण थिला, जहाकु मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडूंकर स्वप्न प्रकल्प बोली विवेचना करा जाए। परवर्ती खबर दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद तदंत निर्देश देले आईन मंत्री। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवादर तदंत निर्देश देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। श्रीमंदिर प्रशासन को अंतरीण तदंत करबाकू देइछंती निर्देश। तदंत करा जाय सत्यासत्य जनमानस को आनिबाकू व्यवस्था हेउछि। कई दोषी साब्यस्त हेले दंड विधान मध्य करा जाय पारे बोली कहिछंती आईन मंत्री। परवर्ती खबर निवेशकों पई खुशी खबर। ग्रीन जोन को गला भारतीय शेयर बजार। भारतीय शेयर बजार पई शुभ साब्यस्त होइछि निवेशकों पई खुशी खबर, कारण भारतर स्टॉक मार्केट पुणी थे सबुज जोन आरंभ करिछि। गतकाली सकाळ 10टा सुधा बीएसई सेंसेक्स 867.48 पॉइंट वृद्धि पाई 81,109.72 रे पहुंची। सेहीपरि एनएसई निफ्टी 50,247.90 पॉइंट वृद्धि पाई 24,582 रे कारोबार आरंभ करथिला। परवर्ती खबर घरोई शिक्षानुष्ठान नेपाल छात्री सन्देहजनक मृत्यु। प्रतिक्रिया रखिले आईन मंत्री। राजधानी एक घरोई विश्वविद्यालय नेपाली छात्री मृत्यु घटना रे प्रतिक्रिया रखिछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। कहिछंती घटनार पुलिस विभाग जहा करबा कथा करिछि। घटनार तदंत आरंभ होइछि। विभाग मध्य पदक्षेप नेबा आरंभ करिछि। प्राथमिक तदंत पर ही कार्यानुष्ठान नहीं विचार करिवे सरकार। परवर्ती खबर एई मासरे पार्ट प्लॉट बिक्री विज्ञप्ति। चलित मासरे आसिबो पार्ट प्लॉट बिक्री नै विज्ञप्ति। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना जारी करछंती। से कहिछंती जे चूड़ांत पर्याय रे पार्ट प्लॉट बिक्री अनुमति प्रक्रिया पहुंचिछि। से आहुरी मध्य कहिछंती पार्ट प्लॉट विषय नगर उन्नयन विभाग पाखरे रहिछि। ड्राफ्ट आहुरी अध्ययन करुछि राजस्व विभाग। एने अंशदारी मानक सह आलोचना चलिछि। चलित मासरे सार्वजनीन करी विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। परवर्ती खबर रथयात्रा इतिहास रे प्रथम पार्किंग स्थल जगिबे घरोई सुरक्षा कर्मी। चलित रथयात्रा को आहुरी श्रृंखलित और सुचारू रूपे शेष करबाको प्रथम थर पई नूतन हेबे घरोई सुरक्षा कर्मी। एने रथयात्रा बेले विभिन्न पार्किंग स्थल जगिबे। एथिपई खर्च हबो 14,16,000 टंका। एने रथयात्रा प्रस्तुति बैठक रे एबली निष्पत्ति होइछि। यापर पुरी एसीपी अतिरिक्त डीजी को चिठी लिखिछंती। अन्यपटे बैठक निष्पत्ति को साधारण ग्रहण करा जाई पारु नाही। विभिन्न महल रे याकू तीव्र समालोचना करा जाउछि। सबुबेले पार्किंग रे गाड़ी रखी भक्त माने बड़दांड रे पहुंची थांती, किंतु पार्किंग स्थान रे घरोई सुरक्षा कर्मींकर कोन आवश्यकता पड़िला बोली प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर भिजिंजम विमान बंदर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। कहले नूतन जुगर विकासर प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल रे 8,900 कोटी टंका व्यय निर्मित भिजिंजम अंतर्जातीय विमान बंदर उद्घाटन करछंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मध्ये उपस्थित थिले। भिजिंजम विमान बंदर उद्घाटन करिबा परे प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे गोटिए पटे अनेक सुजोग सहित एक विशाल समुद्र अछि एवं अन्य पटे प्रकृतिर सौंदर्य रहिछि, जहाँ नूतन जुगर विकासर प्रतीक। परवर्ती खबर वरिष्ठ आईपीएस स्तर में नुआ नियुक्ति। पुलिस कैडर निकट में होइतिबा पुनर्गठन रे ओडिशा सरकार नूतन नियुक्ति करछंती। गृह विभाग पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार नियुक्ति कार्यकारी होइछि। सुशांत कुमार नाथ आईपीएस आरआर 1993 जी केंद्रीय डेपुटेशन रे प्रत्यावर्तन पर गृह विभाग रे जोग देइथिले। तांको कारागार और संशोधन सेवार महानिर्देशक डीजी भाव में नियुक्त करा जायछि। दयाल गंगवार आईपीएस आरआर 1998 जी अतिरिक्त महानिर्देशक एडीजीपी मुख्यालय भाव में कार्य करुथिले। तांको अतिरिक्त महानिर्देशक जोगाजोग भाव में नियुक्त करा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥରିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଥରିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.4 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନାମି ଭୟ ଘାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେରିକା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ଚିଲିରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 11 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 3,899.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଅନୁମୋଦନ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 3,899.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 7,464ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଭୟ। ପିଓକେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଭୀତ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଭୟ ହେଲା ଭାରତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପିଓକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଅନବରୁଲ ହକ୍ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି 13ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପିଓକେ ସରକାର 13ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 1 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକ୍ ଉପରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର 7 ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ଏପରି କହିଛନ୍ତି ୟୁନିସ୍କ ସହଯୋଗୀ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସେନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଏଲ୍ଏମ୍ ଫଜଲୁର ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଚାଇନା ସହ ହାତ ମିଳାଇ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ 7ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସହିତ ମିଶି ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।